फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग आपण मानक मोर ओडिया देवस्मिता ब्यूटी एंड लाइफस्टाइल को आपण मानक वेलकम। आज हूँ गुरुवार तो घर भर सब पोछी देती आठी मो पुओ पानी गरम आटा चुकुड़ी कर सी आसिले खाइब। आज 4टा रात उठी 4टा आज बहुत जल्दी उठी जाइए। तो बापा ताको जहाँ आम बापा बसिक खेलु बापा तो जाइए ड्यूटी नाइट ड्यूटी तो एबे सी बाहर को जाइए दिन है तो आसिले मुझे आपको देखी खुआऊँ। बापा गले बारियाड़े शाग गछ हरिकार पानी पकड़ा मो पुओ जाइए कौन कह पिला को जिते जहाँ कर से केते दौड़ी खाया खुआऊँ। डुगो कैमरा तार गरा ऊपर टेका से जा सब भिड़े कहीदेलु हाय हाय सांग मैंने कहीदेलु अंकल आंटी हाय मोर जन्मदिन आगू आउची 10-11 मास हो गला मो पशिला खाईदे 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 न नहीं आसिक समत बाड़े हाँ 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 चूड़ा आसिले भी क्या बहुत दिन किए कल घर आसी चूड़ा तो बापा मोर चूड़ा चुपड़ी खाईदेलु मत चपटा भल लगे चीनी को पानी करदेगी मत चूड़ा पकई देती बतुरी सेमती खाईदी तेरे चपटा बापा खाई दांत किसी ना तो सी चपटा खाई पूरा बतुरी जो मोर चूड़ा आज आ मो हजबैंड तो चूड़ा चपटा खाने नहीं खाती तो सी आसवे कौन अलग हम जो किसी करते खाती अलग चूड़ा सुंदर बापा काटल मास पिज खाई तो मैगी मसला टेस्ट करते रोचे तो से मुझे चूड़ा करदेवा तो अच्छी आ कौन खाइबे बापा चाहूँगी बापा खाइबे से गचर कुछ पानी देवे गाधे खाला खाला 9टा हो तो मोर हजबैंड चूड़ा खाते प्याज मकई प्रथम आज खाई तो भी गच लगे तो टाइम है 7टा खाइबे खाते पानी करते तीन बार चूड़ा लगे सब टाइम लगे ना मतलब पसंद
फेवरेट मिठा मोर फेवरेट दुईटा मिठा कहला फेवरेट दुईटा मोर मिठा गोटे एटा और गोटे रसमलाई मोर दुईटा हूँ बहुत फेवरेट आउ मिठा खाए ये दुईटा मिठा मोर बहुत फेवरेट मैंने आर अमूल गोटे फ्लेवर आसे ये काजू गोटे अमूल आसे तो काली चूड़ा आसला घर चूड़ा आसला बाकी मिठा आसला आउ कदली आसला घर तो से मिठा तो मुझे खाई जी फिर चूड़ा खाते भी नहीं पोता उसे बोला कारण चार्टा दिन ठीक शुआई शुआई घंटा शुआई मिठा थे मिठा न खाइले गले मिठा जिला खाइले मिठा आदमी चलो मुझे ठीक है पूरा खाइले बहुत मेरा पूरा सब है रेस्ट नेबी आसले जाइए कथा जाइए कौन क्या दिया तू छाड़ी मुझे खाते बारिटा कर बापा आसले बापा उठेदेली बाबू पैसा में चेंज कर बाबू मो तू पठेलु पैसा नहीं आपको कही उठे आज आस काली कहूँ हाँ हाँ जाऊँ देख देख tapi dia tuh dia Pero cuando no se te hace
ପାଉଁଶକୁ ଗଛରେ ଦେଇଦେଲେ ଭଲ ସାର ହୁଏ। ତୁଳସୀ ଦେବା, ଭାତ ବସେଇବା, ଚୁଲି ଅଛି, ଭାତଟା ଚୁଲି କରିଦେବା, ଦେଖିବା ଚୁଲି ଖାଇବ। କିଛି ଦେଲି ଚୁଲିକୁ, ଭାତ ପୁରା ପାଉଁଶ ଏଦିନ କାଠ ଆଣିବି। ପକେଇଦେଲି। ଭାତ ବସେଇଦେଲି, ଦେଇଦେଲି, ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ ଭାତ ହବ, ଗୋଟେ କାମ କରିବି। ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ ଲଗେଇକି ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଗଣ୍ଠି କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଚୁଟି ଜଲ୍ଦି ବଢ଼ିବ, ମୋଟା ବି। ସବୁବେଳେ ଚୁଟି ଛାଡ଼ିଲେ କିଛି ହେବନି, ଓଲଟି ଖରାପ ହେବ, ଚୁଟି ଖରାପ ହେବ, ଆଉ କିଛି ବି ନୁହଁ। କେତେବେଳେ କେମିତି କ'ଣ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ସବୁବେଳେ ଛାଡ଼ିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ସବୁବେଳେ ବି ମୁହଁରେ କ୍ରିମ୍ ହେରିକା ଲଗେଇବା ବି ଠିକ୍ ନୁହଁ। ଯଦି କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ବି କିଛି ଲଗେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆଲୋଭେରା ଜେଲ୍ ଲଗେଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ସ୍କିନ୍ ପାଇଁ ଭଲ, ସ୍କିନ୍ ଜଲ୍ଦି ଖରାପ ହେବନି। ଆଉ ନ ଲଗାଇବାଟା ବେଟର୍, କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଲଗେଇବେ। ସବୁଆଡ଼େ ଉଇ ଲାଗିଯାଉଛି ଏଠି।
ଇନଭର୍ଟର। ଆଉ ଘର କାମ ହେଇନି ପଇସା ପତ୍ର ଯୋଗୁଁ ହେଲେ ସେଇଟା ଉପରକୁ ଉଠା ହେଇଯିବ। ଏ ଆର ମାସ ଆଡ଼ିକି ଏଇଟା ଉପରେ ଲଗେଇଦେବା। ପୁଅ ଜନ୍ମଦିନ ଗଲା ପରେ ଏଇଟା ଉପରେ ଲଗେଇଦେବା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିକି, ନହେଲେ ଖରାପ ହେଇଯିବ ନା। ଚୁଲିରେ ଭାତ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଏଠି ଗ୍ୟାସ୍ କରିଦେବି ଡାଲି ଏଇଟା ପୁଅ ପାଇଁ। କହିଦେଲୁ ହାଏ ହାଏ। ତାକୁ ମୁଁ ଏବେ ସିଝେଇ ଦେବି ମଞ୍ଜା ଆଉ ମୁଗ ଡାଲି, ହଳଦୀ, ଲୁଣ, ଆଳୁ ପକେଇ ଦେଇଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି କଦଳୀର ମଞ୍ଜା। ଏଇଟା ମୁଁ କେବେ ଟ୍ରାଏ କରିନି, ବୋଉ କାଲି କହିଲେ ତ ଆଜି ଟ୍ରାଏ କରିବି। ତାଙ୍କ ପୁଅ ବି ମଞ୍ଜା ଖାଆନ୍ତିନି, ଦେଖିଆ ଖାଉଛନ୍ତି ନାହିଁ। ମୋତେ କହିଲେ ତ ଆଉ କରିକି ଦେବୁ, ଆଉ ନ ଖାଇଲେ ମୋତେ କହିବୁ। ଦେଖିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି। ତାପରେ ସିଝିଗଲେ ତାପରେ ତାକୁ କାଢ଼ିକି ବଘାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଜିରା ଆଉ ଲଙ୍କା, କାରଣ ବାପା ତ ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଇବେନି। ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ମୁଁ ଚୁଲିଟାକୁ ଲଗେଇଦେବି ଆଉଥରେ, ଆଉ ବସେଇଦେବି। ଦଲା ଯିବି ପାଠ ଧ୍ୟାନ କରିବା। ଯିବା ଅଲଗା କାମ କରିବା, ମସଲା ବାଟିଦେବା, ତାର ସିଝିଯିବ 15 ମିନିଟ୍ ସିଝିଯିବ। ମଞ୍ଜାଟା ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିବ। ଏଥିରେ ଲଙ୍କା, ଜିରା ଆଉ ଟମାଟର ପକେଇ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେବି। ବାପା ତ ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଇବେନି, ତ ଏତିକି ଜିନିଷ ପକେଇ ମୁଁ ଏବେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେବି। ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେଲି। ପୁଅ ଶୋଇପଡ଼ିବ ନା, ପୁଣି ପଛରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କଲାବେଳକୁ ଉଠିଯିବ। ଏବେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ରଖିଦେବି, ପଛରେ କରିବି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରିବି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖିଆ ହେବ। ଆପଣ ଦେଖିକି ମସଲା ନେବେ। ମୁଁ ଥୋଇଦେବି, ତାପରେ ମୋ ପୁଅକୁ ଶୁଆଇଦେବି ଯାଇକି। ଫୁଟୁଛି ଆଉ ସ୍ଲୋ ଜଳୁଛି। ଗୋଟାଏ କାଠରେ ହେଇଯିବ ଯେ ସିଝିଯିବ। ଚୁଲିରେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ଚୁଲିରେ ତିଆରି କରିବା, ନହେଲେ ଗ୍ୟାସ୍ରେ କରିଦେଇଥାନ୍ତି, ସିଝେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ
तुझे आमर मुझे बसिकी बाहर देखुची ये आज मो हजबैंड मु मिसिकी सफा कर देचु से सफा बाहर था रेडी हो गला पूरा टेस्टी देखा जाऊँगी खाई सारा पर जना पड़ा केमती लगुच बेसिकली तो मो स्वामी खाती पुरुष झील कौन केमती लगुच चुली खाए चुली जानते ये देखिए जाऊँ खाइए देखते सुंदर देखा टिके पानी भरिगले उठला खुआई भात डाली प्रस्तुत मो पुओ को भात डाली खुआईदेवी। मस्त लगुच को तकारी कहल मंजा मजा तुम खाओनी नहीं मंजा मुझे खाएनि जो ट्राए कर तो बढ़िया लगुच हौ हौ खाई